इस मशीन को किन तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जाए, वो जितने भी तरीके हैं एक मैनुअल बुक अल्लाह ताला की तरफ से हमें मुहैया की गई है, दैट इज़ कॉल्ड कुरान। सिंपल सेंटेंस अगर हम इनमें समझने की कोशिश करेंगे। कुरान अपना तारुफ खुद कराता है। दो हैसियतों से कुरान अपना तारुफ हमारे सामने रखता है। एक, इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, मुसहफ़ की शक्ल में जो हमारे हाथों में एक चीज़ है, और दूसरा इसकी जो स्पिरिचुअल मीनिंग बनेगी, इसके जो मकासद होंगे, इसके जो एम्स होंगे, इसके जो गोल्स होंगे। दो एतबार से हम कुरान से इसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। पहले हिसाब से जब हम इसकी जो हमारे पास फ़िज़िकल अपीयरेंस है, इसके बारे में हमेशा अल्लामा इब्न तैमिया और उनके एक अजीम शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक कौल याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला की किताब का अभी तक और न क़यामत की सुबह तक कोई जामिया तारुफ पेश नहीं किया जा सकता, इसकी इंट्रोडक्शन नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अगर हम इसको अल्फाज का जामा पहनाएंगे, गोया हम अल्लाह ताला की सिफ़ात को महदूद करने की कोशिश करते हैं। मगर इंसानी ज़हन हमेशा रूहानी चीज़ों को समझने के लिए अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कुछ हिस्सी मिसालें दी है, फ़िज़िकल अपीयरेंस जिन चीज़ों की है। लिहाजा इंसानी ज़हन को कुरान पाक का तारुफ और इसके बारे में मालूमात फराहम करने के लिए किसी न किसी अंदाज से हमें कोई न कोई डेफिनेशन लोगों के सामने रखनी ही पड़ेगी। मौजूद सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान के तारुफ के हवाले से मैंने सूरह शूरा आयत नंबर 192 से 196 तक और हज़रत खुवैलिद इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत करदा हदीस, सहीह इब्न हिब्बान हदीस नंबर 122 और अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 4381 मैंने आपकी खिदमत में पेश की। बासित मुसलमान हमारा ईमान और हमारा यकीन जिस चीज़ पर है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया बासित इंसान और हमें ज़िंदगी गुजारने का एक मकसद दिया। बासित मुसलमान, बासित इंसान, जब हम इस कायनात पे गौर व फिक्र करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे जहन के साथ टकराती है, जिन पर यकीन करना, जिन पर ईमान लाना उतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। इस कायनात की इब्तिदा कहाँ से हुई, कैसे हुई, दुनिया में इसके मुतालिक बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं। बासित मुसलमान, हमने जिस चीज़ पर यकीन किया है, हमने जिस चीज़ पर एतमाद किया, वो ये है कि इस कायनात की तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की और एक ख़ास मकसद के लिए की। कायनात में जितनी भी अल्लाह ताला ने मखलूक़ात पैदा की है, इनमें जो सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, सबसे अहसन और सबसे अफजल मखलूक है वो हज़रत इंसान है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में फ़रमाया है, अहसन, इसको हमने किस तख्लीक में बनाया है, अहसन अंदाज पे। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, सबसे बेहतरीन तख्लीक, मतलब क्रीम। अगर हम पूरे कायनात में जितनी भी क्रिएशंस है उनकी क्रीम अगर हम ढूंढना चाहें तो वो यही हज़रत इंसान है। अब जिसके बारे में बनाने वाला इतने दावे और वसूक के साथ कहता है कि मैंने इसकी तख्लीक जो है बेहतरीन अंदाज पे की, गौर व फिक्र का मकाम है। क्या ये बिला मकसद पैदाइश है? क्या इसको इस कायनात के सबसे खूबसूरत हिस्से पे लाकर बसाने का कोई मकसद होगा ही नहीं? ये कुछ सवालात हैं जो बासित इंसान हमें अपने आप से करनी चाहिए। और जब आपका दिलो दिमाग आपसे सवाल करने के पोजीशन में आएगा, आप समझिए कि अल्लाह ताला ने आपके साथ खैर का मामला किया है। बग़ैर सवालात दुनिया में बहुत सारी मखलूक़ात है जो अपने आप से सवालात करने के बग़ैर ही ज़िंदगी गुजार देती है। तो हमारा सबसे पहला सवाल हमसे ये होना चाहिए कि हम आए कहाँ से, हम क्यों आए, हमारा काम क्या है, हमारा मकसद क्या है। अक्ल इस सवाल का जवाब देगी और यकीनन देगी, मगर
दुनिया में जितने इंसान अल्लाह ताला ने तख्लीक किए हैं, सब की अक्ल का मेयार एक जैसा नहीं ठहरा। लिहाजा अगर वेस्ट में रहने वाला कोई शख्स इसी सवाल का जवाब अक्ल की बुनियाद पे देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ईस्ट मशरिक में रहने वाला शख्स भी अक्ल को काम में लाकर इस सवाल का वही जवाब दे जो वेस्ट वाले ने जवाब दिया होगा। ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, जवाबात मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब अपनी पहचान के बारे में हमारे जवाबात मुख्तलिफ होंगे तो अपने आप अपने वजूद के लिए एक मकसद मुकर्रर करने में भी हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये फैसला करने का इख्तियार अक्ल को नहीं दिया। ये चीज़ें अक्ल से मावरा रखी गई। इसके लिए अल्लाह ताला ने खुद ही इंतज़ाम किया कि इंसान को इस झमेले और झंझट में डालेंगे ही नहीं कि ये अक्ल की बुनियाद पे तय करे कि मैं आया कहाँ से, मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ये अक्ल का काम नहीं है। अक्ल का एक बड़ा मैदान है, बहुत ही बड़ा मैदान है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में, ज़िंदगी को आगे ले जाने में, ज़िंदगी को एक सिमत देने में। मगर इन सवालात के जवाबात के लिए अल्लाह ताला ने जो इंतज़ाम किया है उसको हम वही के नाम से जानते हैं। एक फरिश्ता मुकर्रर हुआ है जो वक्तन फ़वक्तन इंसानों तक आया है और अपने बनाने वाले रब की मर्ज़ी उन इंसानों तक पहुँचाई है। उसी फरिश्ते के ज़रिए मुख्तलिफ़ अवकात में हिस्ट्री के जो मुख्तलिफ़ पीरियड्स गुज़रे हैं उनमें कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास, कभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, कभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास और सबसे आखिर पे हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह ताला की मर्ज़ी और इन्हीं सवालात का जवाब कि मैंने इंसान को क्यों बनाया, इंसान से मुखातब होकर आप इस दुनिया में क्यों पैदा किए गए, आपको इस दुनिया में क्यों भेजा गया, आपके भेजने वाले का मकसद क्या है, वो क्या चाहता है आपसे। सिंपली एक मिसाल के ज़रिए हम कोशिश करेंगे समझने की। आजकल हमारे घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के जो मशीन्स होती है, कंप्यूटर है हमारे पास, वॉशिंग मशीन होती है, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने घरों में देख सकते हैं, जिनको बनाने वाली एक कंपनी होती है। और आपने देखा होगा हर मशीन के साथ एक मैनुअल बुक रखी हुई होती है। मैनुअल बुक सिर्फ इसलिए होती है ताकि जो प्रोडक्ट आप हमारा खरीदेंगे, इस प्रोडक्ट को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, इसको किन तरीक़ों से चलाया जाए ताकि वो चीज़ हासिल हो जाए जिस चीज़ के हुसूल के लिए कंपनी ने ये चीज़ मार्केट में लाई है, आपके हाथ में थमाई है। मैनुअल बुक गाइड बुक होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया और इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए जो मैनुअल बुक अल्लाह ताला ने प्रिंट की है, इंसानों की रहबरी और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने जो हिदायत हमें दी है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं इंसान जो अल्लाह ताला की तख्लीक का शाहकार है, इस मशीन को कैसे चलाया जाए, इस मशीन का क्या मकसद होगा, इस मशीन को किन तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जाए, वो जितने भी तरीके हैं एक मैनुअल बुक अल्लाह ताला की तरफ से हमें मुहैया की गई है। दैट इज़ कॉल्ड कुरान। सिंपल सेंटेंस अगर हम इनमें समझने की कोशिश करेंगे, कुरान अपना तारुफ खुद कराता है। दो हैसियतों से कुरान अपना तारुफ हमारे सामने रखता है। एक, इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, मुसहफ़ की शक्ल में जो हमारे हाथों में एक चीज़ है, और दूसरा इसकी जो स्पिरिचुअल मीनिंग बनेगी, इसके जो मकासद होंगे, इसके जो एम्स होंगे, इसके जो गोल्स होंगे। दो एतबार से हम कुरान से इसका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। पहले हिसाब से जब हम इसकी जो हमारे पास फ़िज़िकल अपीयरेंस है, इसके बारे में हमेशा अल्लामा इब्न तैमिया और उनके एक अजीम शागिर्द अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक कौल याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला की किताब का अभी तक और न क़यामत की सुबह तक कोई जामिया तारुफ पेश नहीं किया जा सकता, इसकी इंट्रोडक्शन नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अगर हम इसको अल्फाज का जामा पहनाएंगे गोया हम अल्लाह ताला की सिफ़ात को महदूद करने की कोशिश करते हैं। मगर इंसानी ज़हन हमेशा रूहानी चीज़ों को समझने के लिए अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में
کچھ حصی مثالیں دی ہے، فزیکل اپیئرنس جن چیزوں کی ہے۔ لہٰذا انسانی ذہن کو قرآن پاک کا تعارف اور اس کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے کسی نہ کسی انداز سے ہمیں کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن لوگوں کے سامنے رکھنی ہی پڑے گی۔ علماء نے اس بارے میں بہت ساری کوششیں کی ہے۔ ایک جامع ترین تعارف قرآن پاک کا وہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں، تفاسیر کی کتابوں میں یا قرآن اور حدیث کے بارے میں جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہے، اس حوالے سے کچھ علماء کرام کا یہ قول جس پر تقریباً ہماری امت میں جو اکابر علماء گزرے ان کا اتفاق ہے، هو الکلام اللہ تعالی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق، اور یہ مخلوق ہے، کریشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق شن کی، خالل عن الحشو، اس میں کوئی بھی نقطہ زائد نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم غیر ضروری کہہ سکتے ہیں۔ وہ معنی بہ ظاہرہ، اس کا جو ظاہر ہے، اس کی جو اپیئرنس ہے ہمارے پاس الفاظ کی شکل میں، ہر لفظ کا ایک ظاہری معنی ہے۔ المعجز، میریکل ہے یہ، المنزل علی سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم بواسطۃ جبریل، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نازل کردہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے، بلسان عربی مبین، خالص اور شد عربی زبان میں، واضح عربی زبان میں، المکتوب فی المصاحف، جو ہمارے پاس موجود ہے مصحفوں کی شکل میں، قرآن مجید کی جو اس وقت پرنٹڈ شکل ہے ہمارے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس میں ہمارے پاس موجود ہے۔ المتعبد بتأویلہ، عبادت کی جاتی ہے بتلاوت ہی، اس کی تلاوت کر کے نماز میں پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، حصول ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ والمنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، اور یہ ہم تک پہنچا ہے متواتر نقل سے، مطلب تاریخ کے کسی بھی حصے میں انسانوں کا کوئی گروہ، انسانوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں گزری ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس وقت ہماری اس مجلس تک کہ انسانوں کی کوئی جماعت یہ کہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید نہیں تھا۔ 1450 سال سے متواتر، نسل در نسل، ہر علاقہ انسانوں کی ہر جماعت ایسی رہی ہے جہاں قرآن پاک موجود رہا۔ تو یہ قرآن پاک کی وہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے جو ہمارے علماء کرام نے کی ہے۔ فزیکل اپیئرنس جو میں نے قرآن پاک کی کہی ہے، یہ نازل ہوا ہے کل، یہ ایک کتاب ہے جس کو خود قرآن پاک نے الکتاب کے نام سے جانا ہے، دی بک۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23.5 سال 23.5 ایئر یہ نازل ہوئی ہے۔ ابتدا اس کی مکہ سے ہوئی ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور مکمل ہوا ہے مدینہ میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے ہیں۔ لہٰذا 2 ادوار پر اس کو محیط کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی جو مکہ میں گزرے اس کو ہم مکی زندگی بولتے ہیں، اور زندگی کا ایک حصہ جو مدینہ میں ہجرت کے بعد والا حصہ گزرا ہے وہ مدنی کہلاتا ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی آپ کو صورتوں کے حوالے سے جب بھی آپ قرآن پاک کا کوئی بھی چیپٹر کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو ہلکے حروف سے پہلے اوپر مکی یا مدنی لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی گرینڈ کلاسیفیکیشن ہے، کچھ صورتیں مکی ہے اور کچھ صورتیں مدنی ہے۔ اب اس کو یاد رکھنے کا سب سے آسان طریقہ میں جو آپ کو بتاؤں گی، آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا۔ صرف آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے، سورہ بقرہ میں کل آیات جو ہے 268 ہے، 286 سورہ بقرہ 286۔ تو فرسٹ جو 2 جو نمبرز ہمارے پاس ہے 28، ان کو آپ الگ رکھیے، اور اس کے بعد سیکنڈ 86، ان کو آپ 2 حصے کیجیے۔ 28 مدنی صورتیں ہیں، 86 مکی صورتیں ہیں، اور جب ان کو سم کریں گے آپ یہ اکول آتا ہے 114۔ یہ قرآن پاک کی ٹوٹل صورت ہے 286، ان میں سے 28 مدنی اور 86 مکی ہے، کل ان کا سم آتا ہے 114، اور وہ قرآن پاک کی کل آیات ہے سورہ۔ اور آیات کی جہاں تک تعلق ہے، ہمارے پاس جو اب تک کے ڈیٹاز ہے 6666، یہ عام بات ہے، مگر یہ صحیح تعداد قرآن پاک کی آیات کی صحیح تعداد ہے 6236،
جو مصائف ہمارے پاس پرنٹڈ شکل میں آتے ہیں، جیسے تاج کمپنی دہلی سے پرنٹ کرتی ہے، سعودیہ سے جو شاہ فہد قرآن پرنٹنگ کمپلیکس پرنٹ کرتا ہے قرآن پاک، اس کے حساب سے، اور دارالسلام پاکستان، یہ 3 بڑی جو پرنٹنگ کمپنیز ہیں، ان کے جو پرنٹ آؤٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت، ان میں جو آیات کی تعداد ہے وہ ہے 6236۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن کی فزیکل اپیئرنس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کا خود اعلان ہے، اللہ تعالیٰ کا خود اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو بے شک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے خود لی ہے۔ قرآن پاک سے پہلے بھی بہت سارے صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، لیکن کسی بھی صحیفے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہیں لی ہے ایکسیپٹ قرآن، کیونکہ اس کو قیامت کی صبح تک ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت بنا کے بھیجا گیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود اپنے ہاتھ میں لی ہے، تاکہ اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی نہ معنوی طور سے اور نہ لفظی طور سے ہو جائے کہ انسانیت ہدایت سے دور رہ جائے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ تو اس آیت کی وجہ سے ہمارا ایمان اس بات پر پختہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے ہاتھ میں ہے کتاب کی شکل میں، یہ محفوظ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی تبدیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک نہ آیات میں، نہ رکوعات میں، نہ صورتوں میں، اور نہ اس کے پیغام میں ہوئی ہے۔ آخری بات جو میں اس حوالے سے آپ سے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، امریکہ کا ایک شخص جس کا ابھی بہت زیادہ چرچا چل رہا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے، ڈاکٹر ولیم کیمبل، انہوں نے 90s میں ایک بک لکھی تھی، قرآن میں جو سائنٹیفک ایررز ہے 38 انہوں نے کاؤنٹ کر کے لکھی تھی اپنی ریسرچ کی بنیاد پر۔ 8 سال تک مسلم دنیا خاموش رہی، کسی طرح سے کوئی بھی جواب اس کو پیش نہیں کیا گیا کہ آپ نے جو 38 سائنٹیفک ایررز قرآن میں دکھائے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خاص بندے پر فضل کیا جن کو ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یہ مناظرے کا جو چیلنج ہے ایکسیپٹ کیا، خود جو وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے کتنی محنت کی، میں نے کیسے اسٹڈی کی، اور ان سارے جو 38 جو ایررز ہے ایک ایک، چونکہ وہ خود بائی پروفیشن ڈاکٹر ہے تو لہٰذا ان کا فیلڈ بھی سائنس ہی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 20 سینچری کے لاسٹ میں اور 21 سینچری کے بگننگ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اپنے ایک بندے کو اٹھایا، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل کے جو اعتراضات تھے قرآن پر اس حوالے سے ان کا گھر جا کے جواب دیا۔ شکاگو میں 2000 میں یہ مناظرہ ہوا تھا، 2006 میں، تو بڑا عظیم الشان مظاہرہ تھا، 2 ایکسپرٹس ایک دوسرے کے سامنے تھے، 2.5 گھنٹے اگرچہ مذاکرہ چلتا رہا، لیکن بقول خود ڈاکٹر ذاکر نائک کے، میں نے ان کو پہلے ہی 10-15 منٹ میں وہ خود اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ بازی میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو وہ بک کی شکل میں آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جو وہ مناظرہ ہوا تھا۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اس بک کو پڑھیے، اور ابھی جو ہمارے محترم عمران صاحب نے ایک اور نام کی طرف ہمارا ذہن پھیرا، جو ڈاکٹر مورس بوکائی، ڈاکٹر بائی پروفیشن، یہ اصل میں پرسنل جو ڈاکٹر تھے سعودی عرب کے، جو شاہ تھے شاہ فیصل، یہ ان کے ڈاکٹر تھے، یہ خود اپنی جو ایمان لانے کی کہانی سنا رہے تھے کہ میں ایک دن ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب کا علاج کرنے کے لیے گیا، ابھی وہ اندر بزی تھے کسی چیز میں، تو میں باہر چونکہ ویٹنگ روم میں تھا تو سامنے ایک قرآن پاک کا نسخہ پڑا تھا، تو سمپلی میں نے ایز بک اس کو اٹھایا اور اس کی ورقہ کی، چونکہ میرا فیلڈ سائنس خود رہا ہے، تو کچھ چیزیں میں نے اس بک میں دیکھی جن کا تعلق سائنس سے تھا۔ قرآن کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں ایک نقشہ جس کا میں نے ابتدا میں ہی ذکر کیا، ہمارے یہ مولویوں کی کتاب ہے، اگر کوئی بیمار ہے اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، سورہ یاسین پڑھیے، اس کی روح فوراً نکل جائے گی۔ بندہ مر گیا، اب آپ اس کو کیسے جنت میں دھکیلیں گے زبردستی، اس کے لیے آپ قرآن پڑھیے، 8-10 مولوی صاحبان کو لائیے، ان کے ہاتھ میں قرآن تھمائیے، وہ دن بھر تلاوت کریں گے اور اس بندے کو جنت میں پہنچا کے ہی رہیں گے۔ بدقسمتی سے قرآن کا ہمارے ساتھ یہی تعلق ہے، اور ہمارے پاس قرآن کا یہی تعارف ہے، لیکن قرآن جو خود اپنا تعارف دے رہا ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ
इंसानी जिस्म में रूह को जगाने वाली किताब है। ये मैं नहीं बल्कि कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। अल्लाह और रसूल की आवाज़ पे लब्बैक कहिए जब आपको ये उस चीज़ की तरफ बुलाएंगे, लिमा युहयीकुम, जो आप में ज़िंदगी डाल देगा। किताब ज़िंदा कुरान हकीम। अल्लामा इकबाल ने इसी आयत का खूबसूरत तर्जुमा किया है। ये किताब जिसका नाम कुरान हकीम है, ये किताब ज़िंदा है। ये मुर्दों की किताब नहीं है। ये अफराद को, ये समाज को, सोसाइटी को और अक़वाम को ज़िंदा करने वाली किताब है। हिकमत ऊ ला यज़ाल अस्तो कदीम। इसमें जो हिकमत भरी हुई है, इसमें जो नॉलेज भरी हुई है, इसमें जो फैक्ट्स बयान हुए हैं, वो न कभी पुराने थे और न वो कभी पुराने होंगे। ज़िंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। इस किताब ने आज से 1400 साल पहले अरब के समाज में जिस हैसियत से काम किया था, आज भी 21वीं सदी पर जहाँ तक इंसान अपनी तरक्की के बावजूद पहुँचा है, इस तरक्की के बावजूद भी अगर इसको रहनुमाई करने के लायक कोई किताब है तो वो सिर्फ़ कुरान पाक। नुस्खे असरार तकवीन हयात, ये अल्लामा इकबाल की इस नज़म पर मैं अपनी बात इख्तिताम करूँगा। नुस्खे असरार तकवीन हयात, इस कायनात में जितने भी कवानीन, हिडन लॉज है, ये कुरान पाक उन कवानीन से पर्दा हटा देता है। आपको एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है, आप कुरान से कंसल्ट कीजिए। आपको एम्ब्रियोलॉजी देखनी है, आप कुरान में जाइए। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, आप कुरान कंसल्ट करिए। आपको और भी कोई इल्म हासिल करना है, आप देखिए कुरान पाक से उसकी किसी न किसी अंदाज से उसकी तारें जुड़ी हुई है कुरान पाक से। बेसबात अज कुव्वतिश गिरत सबात, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है, जो चरवाहे होते हैं, उनको ये उमर इब्न खत्ताब और खलीफतुल मुस्लिमीन बना के छोड़ देता है। ये कुरान में ताकत है, ये इसके पैगाम में ताकत है। हर्फ ऊला रा रैब नए तब्दील नए, इसके जो अल्फाज हैं जिसकी गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है, न इसके अल्फाज में तब्दीली हुई है, न इसके माने में तब्दीली हुई है। आया अशर्मिंदा तावील, इसके आयत की कोई भी गलत तावील नहीं की जा सकती है। फाश गोयम, अल्लामा इकबाल आखिर पर कहते फाश गोयम, मैं वाशगाफ अल्फाज में ये पैगाम सुनाना चाहता हूँ। आँच दर दिल मुजमिर अस्त, इस कुरान पाक के हवाले से जो मेरे दिल में कैफियत पैदा हुई है, जो मेरे दिल ने इस या दिमाग ने इस किताब को पहचाना है, ये क्या है? ई किताब नीस्त, ये कोई आम किताब नहीं है। आपके घर में 10 किताबें रखी होंगी, 11वीं किताब आप कुरान को काउंट करिए, नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें दीगर अस्त, ये एक अलग चीज़ है, ये एक पावर हाउस है। जब इंसान इसके साथ रिश्ता जोड़ देता है, उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। वो दुनिया की हकीकत को अपनी आंखों से देख लेता है, वो अपने रब तक पहुंच जाता है। उसे उसकी ज़िंदगी का मकसद, उसका इस कायनात में वजूद लाने का मकसद उसको हासिल हो जाता है, जिसके लिए इसको अल्लाह ताला ने पैदा किया। क्योंकि यही किताब आपको समझाती है, सिखाती है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारा काम इबादत करना है, हमारा काम अल्लाह ताला की बंदगी करना है। इबादत कहेंगे किससे? बंदगी किसको कहते हैं? बंदगी का तरीका क्या होना चाहिए? कौन सी बंदगी अल्लाह ताला को पसंदीदा है, कौन सी बंदगी अल्लाह ताला को नापसंदीदा है, ये सारी चीज़ें इसी किताब में अल्लाह ताला ने रखी है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम इस हवाले से इस किताब की तरफ जाएं, इस किताब से हम सवालात पूछें, इस किताब से हम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। इस किताब के अंदर हम तलाश करना चाहिए कि एक आम इंसान को अबू बकर सिद्दीक बनाने में इस किताब ने कैसे कलीदी रोल अदा किया था। एक आम शख्स को उमर इब्न खत्ताब किसने बनाया था, एक आम शख्स को उस्मानी गनी किसने बनाया था, एक आम शख्स को अली मुर्तज़ा किसने बनाया था। अगर आज भी हम ये सवालात लेकर इस किताब के पास जाएंगे, यकीनन ये किताब हमें जवाब देने की पोजीशन में अभी भी है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपना दिल और दिमाग खोल कर इस किताब के पास जाए, इससे सवालात पूछें, इससे पूछें कि हम क्यों आए, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है। तब ये किताब हमें हिदायत भी फराहम कर सकती है और दुनिया का वो खोया हुआ मकाम भी हमें लौटा सकती है जिसकी तरफ से हम गाफिल हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि बारिल्लाह जो भी हमने सुना उसको हमारे दिल और दिमाग में करार अता फरमाइए, हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाइए। अगर कोई कलमा
ایسا زبان سے نکلا جو نہیں نکلنا چاہیے، اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ وہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو جائے اور ہمارے نام اعمال سے بھی وہ محو کیا جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔